साहब ने सवाल किया है कि मैं अमेरिका में रहता हूँ और घंटों के 14 घंटे का तकरीबन कोई फ़र्क है। तो ऐसा होता है कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमें तो सेम तारीख मिलती है, लेकिन जब वहाँ से आते हैं तो हमें अगले दिन का गैप मिलता है। तो ऐसी सूरत में रोज़ा जो है वो जो रह जाता है तो उसको किस तरह मतलब उसको वो एडजस्ट किया जाए, कुछ फरमाइएगा इस सवाल से क्या रोशनी है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोज़े जो हैं वो 29 होते हैं या 30 होते हैं। जी अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो यहाँ आते हैं और एक दिन का आगे का रोज़ा मिलता है या कम होता है, बहरहाल लेकिन 29 पूरे मिल जाते हैं तो कोई मुतालबा नहीं है, अच्छा चाहे वो बदल जाएँ। लेकिन अगर 28 बनते हों तो फिर उनको एक बाद में क़ज़ा करनी होगी। इसी तरह अगर फ़र्ज़ कर लें 30 पूरे होते हैं लेकिन वहाँ के डिफरेंस की वजह से 31वां बन रहा होता जी है, जी जी तो फिर उनको उस दिन जो है मिस्ल रोज़ादार रहना होगा। मिसले रोज़ा मिस्ल रोज़ादार, खाएं पिएंगे नहीं लेकिन रोज़े की नियत नहीं करेंगे, क्योंकि रोज़े 30 ही होते हैं, 31 का तस्वुर ही नहीं है। ठीक है। तो यूँ एडजस्ट करेंगे तो मिसले रोज़ादार के लिए क्या हुक्म है सहरी और इफ्तारी का? मतलब वो खाएंगे पिएंगे नहीं? मतलब खाना चाहे खा लें, अच्छा। फिर पूरा दिन जो है वो एहतराम रमज़ान और वैसे ही मिस्ल रोज़ादार के रहना चाहिए उनको, फिर वो बाद में इफ्तार जैसे करते हैं कर लें, ठीक। लेकिन रोज़े की नियत नहीं करेंगे, वरना 31 रोज़े हो जाएंगे, उसका कोई तस्वर नहीं ठीक है। तो फजर का वक्त जो है वो फ़्लाइट के अंदर ही क्योंकि आ जाएगा, वहाँ पे निकल रही है, यहाँ पे वक्त हुआ नहीं, तो दरमियान के अंदर ज़रा देखते रहें, कैलेंडर वगैरह रख लें। तो जहाज़ के बीच में जब आपको गुमान हो कि फ़जर का वक्त शुरू हो चुका है तो फिर वहाँ पर आपको जहाज़ में पढ़ना फ़र्ज़ है। और दो सजदों के दरमियान दुआ जो है वो इमाम तो ज़्यादा तवील दुआ ना पढ़े, वरना मुक़्तदियों को तशवीश होगी, वरना अगर अलहदा पढ़ रहे हैं या जैसे ख़वातीन का मसला होता है तो फ़र्ज़ हों, नफल हों, सुन्नत हों, दरमियान में दुआ पढ़ सकते हैं। और वालिदा के इंतकाल पर जो फ़िदिया दिया जाएगा वो औलाद नहीं ले सकती, अच्छा ना बेटा बेटी, ना पोता पोती, ना नवासा नवासी, वो किसी और को ही देना होगा। हाँ, बहन को दे सकते हैं, अगर कोई अपने निकाल रहा हो तो बहन को, भाई को दे सकते हैं, लेकिन वालदा का औलाद को नहीं दे सकते। ठीक है। और इसी तरीके से इन्होंने पूछा कि इशा की जो है वैसे तो फ़ुक़हा ने 17 रकअतें लिखी हैं, लेकिन जैसे पहली 4 हैं सुन्नत गैर मुअक्कदा, अगर कोई थकन वगैरह का शिकार है उनको छोड़ सकता है और आगे के 4 नफल छोड़ दे, तो बस फिर वो बाकी 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 3 वितर, इतनी अगर पढ़ लेंगे तो भी काफ़ी है। और नक़द में अगर ये 40,000 का माल लेते हैं, उधार में 70,000 का देते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, दे सकते हैं। बल्कि एक ही शख्स से जैसे सौदा कर रहे हैं वो कहे कि अगर नक़द लोगे तो 40,000 की और उधार लोगे तो 70,000 की, इसमें सूद का कोई तस्वुर नहीं है, क्योंकि इसमें 40,000 हो या 70,000 वो शय का ही बदला है। ठीक है। सूद की तारीफ़ ये होती है कि ऐसी ज़्यादती जो किसी शय का बदला ना हो और माली मामला करते हुए उसको मशरूत ठहरा लिया गया हो। ठीक है ना, मशरूत तो ठहरा रहे हैं लेकिन चीज़ का ही बदला है वो, तो लिहाजा कोई इसमें सूद का उनसर नहीं। टाइम पीरियड बढ़ रहा है इसलिए पैसे भी बढ़ रहे हैं। बस ये वजह होता है। और फितराना जो है इस दफ़ा एहतियातन 300 रुपये है, और मस्जिद में डायरेक्ट नहीं दे सकते, इसको भी वही मालिक बनाना होता है जैसे ज़कात का मसरफ़ है। हाँ, अगर मस्जिद वालों को ये कह कर दे दिया कि आप खादिम साहब, मौज़िन साहब या जो भी मुस्तहिक़ है मस्जिद से मुताल्लिक़ उसको दे दीजिएगा और वो ज़िम्मेदारी ले लेते हैं तो फिर कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। ठीक। जी, मसला ये है कि यूरिन बैग लगा हो तो नमाज तो बहरहाल पढ़नी है, लेकिन हम ये मशवरा देते हैं कि जमात को तर्क कर दें, मस्जिद में ना जाएं, क्योंकि मस्जिद में गंदगी को ले जाना ये मना होता है। लेकिन जुमा चूँकि जमात के साथ ही हो सकता है, वो घर पे नहीं हो सकता, तो उसके लिए आप वो जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमारा मशवरा होता है कि फ़र्ज़ पढ़ लें और बाकी नमाज अपने घर पर आकर पढ़ें, क्योंकि वो तो चले मजबूरी है। और सर्टिफिकेट जो सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, इसमें कोई तिजारती मुआहदा नहीं होता असल में, ये तो एक सर्टिफिकेट, एक सनद है कि आपका पैसा वहाँ पर रखा हुआ है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो जो आपने रखा है उसकी शरई हैसियत कर्ज़ की है, और कर्ज़ के ऊपर नफ़ा लेना सूद होता है, लिहाजा ये शरन जायज़ नहीं होगा। और अगर सोना मुख्तलिफ़ औक़ात में लिया तो ये बस ज़हन में रखें कि जब ज़कात का साल शुरू हो जाता है और सोना वगैरह है जैसे, तो दरमियान में जितना आता रहेगा उस पहले वाले पे साल गुजरना, इन पर भी साल गुजरना कहलाएगा। हत्ता कि अगर साल तमाम होने से एक दिन पहले सोना आया, इसे भी उस कुल के साथ मिलाकर एक दिन बाद इस टोटल पर ज़कात बनेगी। और ये कहते हैं ज़ौजा रोज़ा नहीं रख सकती, फ़िदिया बेटी को दे सकते हैं कि नहीं, अभी आपको बताया कि बेटी को नहीं दे सकते, लेकिन ये ज़रूर देख लें कि ज़ौजा क्यों नहीं रोज़ा रख सकती, वो वैलिड रीज़न होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आगे सेहत की उम्मीद है कि बाद में वो रख लेंगे तो ये फ़िदिया काफ़ी नहीं होगा, फिर उस सेहत का इंतज़ार करें, सेहतमंद हो जाए तो क़ज़ा रोज़े रखने होंगे। जी, ये मस्जिद या मदरसे में फ़ंड दे सकते हैं, ये फ़ितरा दे सकते हैं। जब मस्जिद को अदबी बताया कि वहाँ पे, क्योंकि शरई फ़कीर को मालिक बनाना ज़रूरी होता है, तो मस्जिद वालों को बता दिया जाए। और ऐसी मदरसे में अगर वाकई साहिब इल्म लोग हैं तो फिर कोई मसला नहीं, आप उनको बिला झिझक दे दें, वो इंशाल्लाह शरई हीला करके ही तलबा पर ख़र्च करेंगे।
لیکن یہ ضروری ہے کہ صاحب علم لوگ ہونے چاہیے. بعض اوقات حفظ و ناظرہ کا مدرسہ چل رہا ہوتا ہے اور انتظامیہ میں صاحب علم لوگ ہوتے نہیں ہیں, تو اس لیے ان کو پہلے ان سے کنفرم کر کے پھر ان کو دیا جائے. اور رشتہ دار کی بیٹی کا شوہر کام نہیں کرتا, تو اگر نکما نکھٹو ہے تو ایسے شخص کو دینے کا مطلب اور نکھٹو بنانا ہے. اس میں پھر ایسے امداد کریں کہ شوہر کو پتہ نہ چلے, ٹھیک ہے. اور وہ بیوی بھی حکمت کے ساتھ شوہر کو مجبور کرے کہ جا کر کام کرو, کام کرے نہیں اور دوسروں کے پھر زکوٰۃ اور فطرے پہ آدمی نگاہ رکھے, یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے, اچھی چیز نہیں ہوتی ہے, خودداری ہونی چاہیے. اور تراویح کا چندہ جبراً بالکل نہیں لے سکتے, اور بلکہ اس انداز سے چندہ لینا کہ حافظ جو تراویح پڑھا رہے ہیں وہ ایک تماشا سا بن جائے پوری مسجد میں, یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. آپ ویسی مخیر حضرات سے لیں اور عزت کے ساتھ اس کو دے دیں, یہ اچھی بات ہے. اب وہ چندہ کریں جی حافظ صاحب کو دینا ہے, حافظ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سب چندہ کر رہے ہیں, یہ بالکل غیر مناسب طریقہ ہے, ہمارے مذہب اور شریعت کو بالکل پسندیدہ نہیں ہوگا. اگر ہمارے بیٹے کو سامنے بٹھا کر کہا جائے اس کے لیے چندہ کریں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کمیٹی خود غور کر لے کیا وہ اس بات کو لائک کرے گی, وہ بھی تو آخر انسان ہے. تو اس لیے اور جبراً تو بالکل نہیں لے سکتے, لیں گے گناہ گار ہوں گے. ٹھیک. جی 3-4 تولہ سونے پہ تو اگر صرف سونا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی, اس کا نصاب تقریباً 7.5 تولہ ہے, اتنا یا اس سے زائد ہو تو زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر اور جنس کا مال بھی ہے, جیسے چاندی وغیرہ تھوڑی بہت ہے, یا کیش پڑا ہوا ہے, سیونگ ہے آپ کی, یا مال تجارت ہے, تو پھر سونے کی موجودہ قیمت کرنٹ ویلیو نکال کے دوسرے میں اس کو ملا کے پھر کل کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اور ریال وغیرہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس میں دیکھیں کہ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی تک ان کی مالیت پہنچ جاتی ہے, جو آج کل کے دور کے اعتبار سے 1,25,000 تقریباً بنتے ہیں, تو بالکل پھر اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی. اسے پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر لیں, آسان یہ ہے, اور پھر 40 سے اس کو ڈیوائڈ کر لیں, آنسر آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی. اور بینک میں پیسے اگر آپ نے اسلامک بینک میں رکھے ہیں تو وہ مداربہ اکاؤنٹ کہلاتا ہے, وہ پھر اس کو تجارت میں لگاتے ہیں, پروفٹ دیتے ہیں, وہ چل جائے گا. لیکن عام بینک جو کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں آپ رکھوائیں ہم پیسہ دے دیں گے. اب چاہے وہ دکھانے کے لیے کم زیادہ کرتے رہیں پروفٹ کو, لیکن چونکہ پہلے کوئی تجارتی معاہدہ ہے ہی نہیں, تو اس کی شرعی حیثیت قرض کی ہی رہے گی, اور قرض پہ نفع سود ہوگا. اور کھانا شاید ان کا کھانا پکانے کا شوق ہے ان کو. جی کھانا پکانے کا شوق ہے, لیکن اعتکاف کا بھی وہ ہے. ہاں نہیں, اعتکاف میں تو خیر نہیں پکا سکتے, اعتکاف میں نکلیں گے تو ٹوٹ جائے گا. یا خاتون کے لیے اچھا خاتون ہے تو بہرحال وہ اپنی ضرورت کو تو پکا سکتی ہے, جبکہ کوئی دوسرا لانے والا نہ ہو. لیکن اگر ایسا دوسرا لانے والا ہے تو پھر نہیں نکل سکتی, اور اس طرح دوسرے کا پکانے کے لیے نہیں نکل سکتے. جیسے جائے اعتکاف سے باہر ہوں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جس نے مسئلہ بتایا غلط بتایا ہے. اگر وہ سیونگ مطلب یہ انویسٹمنٹ پرپس سے اگر وہ پلاٹ لیا تھا تو ہر سال اس پہ زکوٰۃ بنے گی. یہ نہیں ہے کہ لاسٹ میں آپ 2.5 نکال دیں تو پھر سب ادا ہو جائے گی. ہر سال اس کی جو کرنٹ ویلیو ہو, کبھی اوپر بھی ہوتی ہے نیچے بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات, جیسے آج کل پراپرٹی کے ریٹ گرے ہوئے ہیں, تو ہر سال کا حساب علیحدہ علیحدہ کریں, پھر ٹوٹل اس کا نکالنا ہوگا. اور یہ شاید یہ تو چلیں اسی کا ہے. اور یہ کپڑے کا کاروبار کرتی ہیں تو یہ مال تجارت ہے, یہ بھی اس کے پہلے اماؤنٹ نکال لیں جو کرنٹ ویلیو ہے, اس کے علاوہ جو آپ کے پاس سونا ہے اس کی بھی ریٹ معلوم کر کے سنار سے ٹوٹل کو ملا کر اور زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ شوہر اور بیوی کا الگ الگ حساب ہوتا ہے. شوہر کیا کماتا ہے, اس کے پاس کیا کچھ ہے وہ چھوڑ دیں, یا بیوی کے پاس کیا سیونگز ہیں ان کو ملائیں گے نہیں, وہ اپنا حساب کریں اور وہ اپنا حساب کریں. ٹھیک ہے. کالر ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہماری رشتے دار ہیں, بیوہ ہیں, کہ ان کے بیٹا بہو دونوں صاحب نصاب ہیں, ان کی ضرورت پوری نہیں کرتے, وہ آپ کما نہیں سکتی, تو ہم ان کو نہ کچھ صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں. اچھا, ابتدائی حصہ آپ کے سوال کا نہیں پہنچا, بہرحال وہ کوشش کریں گے. اچھا بیوہ خاتون ہے, ٹھیک ہے, بچے مدد نہیں کرتے, انہیں ہم زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے, یہ سوال تھا. جی وہی ہے کہ شرعی فقیرہ ہے وہ, مطلب ان کے پاس کوئی مال وغیرہ نہیں ہے, تو پہلے تو بچوں کو غیرت دلوانی چاہیے کہ ماں ان کی ذمہ داری ہے, نہ کہ دوسرے ان کے بارے میں سوچیں کہ ہم ان کو زکوٰۃ وغیرہ دیں. تو ان کے بیٹوں کو شعور بیدار کریں, احساس دلائیں, اور اگر وہ بالکل حیا سے خالی ہو چکے ہیں تو بہرحال مدد کر سکتے ہیں.